ପିଲାମାନେ ବିଏଡ୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡିର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନଲେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ସତରେ ଏ ବର୍ଷ ସିଟ୍ ପାଇବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇକି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, MA MSc MCom କରିଛନ୍ତି ବା +3ରେ 80% 90% ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମକ୍ରେ, କି ନେଗେଟିଭ୍ ରଖୁଛି ତ କିଏ 1 2 5 ରଖୁଛି, କିଏ 10 ରଖୁଛି, କିଏ 15 ରଖୁଛି। ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ମାନେ ଟପର ପିଲା ହିଁ ଫେଲୁଅର୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମକ୍ ଦେଇକି ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ନଲେଜ୍ କ'ଣ ଆଉ ସତରେ ବିଏଡ଼୍ ପାଇବ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମକ୍ର ଫେଲୁଅର୍ଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ। ସୁ, ମୋବାଇଲ୍, ବେଲ୍ଟ, ୱାଟର ବୋଟଲ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କାଲକୁଲେଟର୍ ଏସବୁ ନେଇ ହେବ କି? ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 2ଟା ସିଟିଂରେ ଅଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ 2ଟା ସିଟିଂ, ତୁମର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। हॉलକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ତୁମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉପରେ ମେନସନ୍ ଥିବ SSB ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର 09 ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଏଡ଼୍ PhD ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024। ତ ଏଠି ପିଲାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଦର ନେମ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ, ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସେଇ ଫଟୋ ଏଠି ଲଗେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିକି କରିନେବେ ତା ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଫିକ୍ସ ଏ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଏକ୍ରସ୍। ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ଫଟୋ ଲାଗିଛି ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠି, ତାହେଲେ ଉପରେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନେବ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠି ଫଟୋ ଉପରେ ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରସ୍ କରିକି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ତୁମର ତ ଜାଣିଛ, ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ବିଏଡ଼୍ PhD ପାଇଁ ତୁମର 28 ଜୁଲାଇରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ସଣ୍ଡେରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଏଠି ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ତୁମେ ଏଠି ମାରିବନି, ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ସରିଲା। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖ, ଯାହାର ଏଠି 10ରୁ 12 ଅଛି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ତୁମର 8:30ରୁ 9:30। ଠିକ୍ ଅଛି, 8:30ରୁ 9:30 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ, ଲେଟ୍ କରିବନି। ଯାହାର 2ରୁ 4 ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ଏଠି 12:30ରୁ 1:30 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ତୁମର 10ରୁ 12 ଅଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି PhD ପିଲାଙ୍କର, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାଙ୍କର ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ 2ଟାରୁ 4ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତୁମର ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଥିବ ଯେଉଁ କଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପିଲାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ମାନେ 8:30ରୁ 9:30 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ ଯାଇକି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଇନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫଟୋ କପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ନେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ, ତା ସହିତ ତୁମର ଆଧାର ହେଉ ପାନ୍ ହେଉ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ନେବ ଆଉ ତା'ର ଜେରକ୍ସ ନେବ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ 3ଟା ଜିନିଷ ନେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ। The candidate is not allowed to bring any article to the examination premises including pen। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଟୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍। ମାନେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେନି, ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ ଦିଆଯିବ SSB ତରଫରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଯେହେତୁ ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ ଆଉ ନେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ଲିଜ୍ hand over this hall ticket or admit card along with photocopy of identity proof duly stapled together to the invigilator in the examination hall। ठीक अच्छे, तुम कौन कर एग्जामिनेशन
ऑल रे तुम जो एडमिट कार्ड आ जो फोटोकॉपी जो सब नहीं गल ठीक अच्छे आइडेंटिटी प्रूफ रोटा कौन कर स्टापल करके स्टापलर मारिकी से तुमको देदेवा पड़ो लास्ट को तापर चेक द हॉल टिकेट और एडमिट कार्ड केयरफुल इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ एसएसबी इमिडिएटली तुम जहाँ भी सब डिटेल्स उपर रही है ठीक अच्छे कि नहीं चेक करो जदि कौन भूल अच्छी एसएसबी को इनफॉर्म करो तापर द कैंडिडेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ हॉल टिकेट और एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग the hall ticket or admit card the candidate will be prosecuted along with the impersonator ठीक अच्छे देख तुम जो एडमिट कार्डटा तुम जो हॉल को लेकिन जो प्रिंट काढ़ी से निजे ही केवल यूज कर यूज करने को दबन ठीक अच्छे किसी पिला कौन करती ना अदल बदल हो जाए सी पिला न जाए आउ कि पिला सी एडमिट कार्डटा नहीं पढ़ाए ठीक अच्छे तो से अनुसार तुम एडमिट कार्डटा एग्जाम हॉल तुम सेव कर रखिबो एवं सेटा तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो ठीक अच्छे कौन से अलग पिला तुम एडमिट कार्ड दबनी ठीक अच्छे निज एडमिट कार्डटा निजे आयत रखिबो तापर The candidate is not allowed to enter the examination hall or room after the commencement of examination. कैंडिडेट मानक तुम एग्जामिनेशन स्टार्ट है आउ छड़ा जीवन तुम जो रिपोर्टिंग टाइम रही तारी भितर जाकि पहुँचब ना आउ छड़ा जीव ना द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अपीयर एट द सेंटर अदर दैन द वन अलॉटेड तुम जो सेंटर अलॉट कराई से सेंटर छड़ा आउ कोटी तुम एग्जाम दे पारिबो नाही The candidate is required to go through the instructions to the candidate given in the test booklet and OMR sheet. तुम टेस्ट बुकलेट और OMR sheet रे जहाँ इंस्ट्रक्शन लिखाई ताको तुम फॉलो कर हैरान पड़ो तापर द कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल द कैंडिडेचर इज लिएबल फॉर रिजेक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी inadequacy or deficiency found in at any stage and is subject to the fulfillment of terms and conditions laid down in the common prospectus तुम कैंडिडेचरटा प्योरली प्रोविजनल रोची तो से अनुसार तुम जब कौन भूल भाल करुच गाइडलाइन न मानुच ताले तुम कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया फ्यूचर तुम आउ एसएसबी कौन एग्जाम दे पार ना प्रोब्लेम रे पड़ जाव कैलकुलेटर्स मोबाइल फोन्स पेजर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स और communication devices are not allowed within the examination premises तुम एग्जामिनेशन हॉल को कौन सी कैलकुलेटर नबनी मोबाइल फोन नबनी पेजर इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस किसी भी नहीं जीव ना ठीक अच्छे केवल तुम नब एडमिट कार्ड आधार कार्ड जेरेक्स ठीक है ये नहीं जीव पेन भी नबनी ठीक अच्छे आउ पेन भी तुम से दिजापर authorities of the examination centers will not be responsible for the safe custody of belongings of the candidate तुम जहाँ भी नहीं जाऊँ कि मोबाइल नहीं जाऊँ कि बैग नहीं जाऊँ कि तार अर्नामेंट नहीं जाऊँ सी गोटा तुम रिस्क तुम रख एग्जामिनेशन सेंटर जो भी चार्ज थे सी तुम कौन रेस्पॉन्सिबल हेबे हजी हजिले कहीं जान ये सब जो कॉलेज रे होची जेकोसी कॉलेज रे होची सेठी तुम सबुआड़े सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करवा पॉसिबल नुह बा के भी जगिक रही प्राय तो से अनुसार जी भी जाऊँ नहीं जाओ निज गार्डियन को जदि भी एका जाऊँ तो बैग नहीं जाओ बाहर रख किंतु अल्प जिनस नहीं जाओ बेसी दामिकिया जिनस किसी नि ठीक अच्छे तापर द सेकेंड कॉपी ऑफ द OMR sheet along with the test booklet is to be retained by the candidate आफ्टर द एग्जामिनेशन ओवर ठीक अच्छे एग्जामिनेशन सरला तुम कौन कर ना जो सेकेंड कॉपी जोटा हूँ तुम कैंडिडेट कॉपी ठीक अच्छे कैंडिडेट कॉपी नहीं आसो तुम आधार कार्ड ओरिजिनलटा नहीं आसो आ क्वेश्चन बुकलेटा नहीं आसो आ रेस्ट सब दे आसो एडमिट कार्ड दे आसो आ पेनटा तुम नहीं आसो ठीक अच्छे एडमिट कार्ड नहीं आसो सॉरी दे आसो आ तुम आधार कार्ड जेरेक्स दे आसो आ ओरिजिनल OMR sheetटा दे आसो तीनटा दे आसो तुम ये चार्टा नहीं पड़े आसो तापर देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन द टेस्ट बुकलेट ईच क्वेश्चन विल कंप्राइज 4 आंसर्स ठीक है तुम 100टा क्वेश्चन रोटे क्वेश्चन तुम चार्टा तुम पॉसिबल आंसर रही ठीक अच्छे तापर तुमको जोटा करेक्ट लगुच तुम डार्केन कर OMR sheet रे बॉल पॉइंट पेन रे तापर फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी awarded and each wrong answer will result in a negative marking of 0.25 mark
तुमर हूँ जदि गोटे ठीक हो गोटे मार्क पाइब जदि भूल हो तुम जो ठीक जी नंबर रही से तुम कटि कटिका चलो ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो रोचे 4टा भूल है गोटे मार्क कटिज ठीक है। गोटे भूल है 0.25 मार्क कटो ठीक है। तो से अनुसार जी जी जानी से कर बेसी ढाबा गालू कि हूँ घमंड देखिए कि हाँ मुझे 100 ରୁ 100 करदेवी करना ठीक है। जी तुमको आसूसी 100% एक्यूरेसी ठीक अच्छे 99% एक्यूरेसी करने को चेष्टा कर ठीक है। जोटा पूरा सियोर से कर तुम आराम से बहुत ही हेल्पफुल हम जोटा कि एग्जामिनेशन बेसी किसी ढाबा बा गालू मारिबा कि सब गुड़ा करदे पड़े आसा बहादुरिया देखिए कि गुड़ा करना ठीक अच्छे। फाइनाली तुम जापर 100 मार्कर तुम एग्जाम हम गोटे मार्क मिल क्रेडिट ठीक है। भूल है 0.25 कटो तापर तुम रहा कौन कौन नहीं जीव ना एडमिट कार्ड आधार कार्ड जेरेक्स एतिक नहीं जीव। तापर एग्जामिनेशन हॉल रू आसला बेले तुम एडमिट कार्ड आधार कार्ड जेरेक्स दे आसो। आ तुम ये जोटा रहा आधार कार्ड ओरिजिनलटा नहीं आसो। तापर तुम रहा पेन गोटे देवे नहीं आसो क्वेश्चन बुकलेट नहीं आसो। आ तुम देवे ओएमआर सीट्र जो सेकेंड कॉपी बा कैंडिडेट कॉपी नहीं आसो दे आसो ओएमआर सीट्र ओरिजिनल कॉपीटा ठीक अच्छे। 3टा दे आसो तुम नहीं आसो 4टा। यहाँ था सेक्रेटरी ठारू तुम डिटेल्स इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जहाँकि तुम बीएड एंट्रांस बीएचटी एंट्रांस रही प्रायतः समस्ते बुझीपार रही। नमस्कार जय जगन्नाथ।